Anyway, chcem dať dneska jednu epickú reakciu, čo súhlasíte? On totižto IGN nám tak trošku vydalo first look na Duna Awakening. A ako viete, niektorí z nás sa tešia na Dune Awakening. Mohol by to byť Al-Gaib, Lisan Al-Gaib všetkých MMOčok, takže dáme si epickú reakciu na toto. To je hra? Áno. Kámo, toto by mohlo zmiznúť odtiaľ. YouTube je teraz zaverežíme celej obrazovky, jak keby som nevedel. As a massive fan of survival games and Dune, I'll admit to being a bit skeptical about an open-world survival game. Počkaj, ešte raz a od začiatku. Dáme si tam, že subtitles English generated auto translate do Swahili. Dáme do češtiny asi, že? Alebo do slovenčiny, dáme do slovenčiny, som Slovák, tak dáme do slovenčiny. Dáme takto. As a massive fan of survival games and Dune, I'll admit to being a bit skeptical about an open-world survival game that takes place on the famously... Toto presne. Chcú urobiť Duna Open World Survival MMOčko, kámo. Znie to strašne ambiciózne na prvé počutie, takže áno, skepticizmus je na mieste, ale poviem vám to na rovinu, založil som si niekoľko e-mailových adries, aby som sa viacejkrát prihlásil do tej bety, aby som si zvýšil šancu, neviem teda, či mi to nejak pomôže, ale som asi 5-krát prihlásený do bety na túto videohru, pretože sa dajú riadne nahypovaní. Barren planet of Arrakis. But after an hour-long presentation of the upcoming Dune Awakening, those concerns have disappeared entirely. Based on the hands-off showcasing of what's to come when this MMO survival game hits early access later this year, it certainly appears that developer Funcom has taken their hard-won Kámo, vyzerá to absolútne neskutočne. Povedal neskutočne a doslova by som povedal, že sa to dá brať doslovne, že to vyzerá neskutočne. Až by som povedal, že nemá šancu tá hra naozaj takto vyzerať v dobe, keď vyjde. Learnings from the underrated Conan Exiles and applied it to this ambitious multiplayer world set in one of sci-fi's most beloved galaxies. Whether it was the impressively detailed character creation options, the intricate RPG systems filled with skill trees and craftables, or the absolute insanity of trying to outrun a Shai-Hulud or escape a massive sandstorm, Dune Awakening appears to be on track to become the sci-fi survival game I've always dreamt of, and I cannot wait to get my hands on. Tento element, jak ich naháňa Shai-Hulud, tak mi to príde, že je to čiste kvôli tomu traileru robené. Že nie je šanca, kámo, že bude nejaká takáto scéna, že proste obrovský Shai-Hulud ťa bude naháňať po púšti a ty pred ním budeš utekať a on odtiaľ vyskočí z otvoreného papulu a bol by som rád, keby som sa mýlil, ale príde mi to fakt trošku unreal. Sci-fi survival game I've always dreamt of, and I cannot wait to get my hands on it. Arrakis is a test. Few survive it. How do you make a survival game set in an utterly desolate wasteland of sand? Well, strašne je to krásne, ty vole, strašne je to neuveriteľne krásne, nemôžem si pomôcť. To asi ešte zo párkrát zopakujem, ale vyzerá to fakt neuveriteľne dobre. Až si poviem, že looks too good to be true. According to Funcom, the answer lies in the hidden spaces of Arrakis. Described in Frank Herbert's novels, these hidden pockets of shade and refuge are home to life and microbiomes that will be altogether unfamiliar to those who have only seen the movies. But Dune Awakening hopes to lean pretty heavily on their existence to fill the massive desert with things for players to do. Ľúbi sa mi to, že veľa si to berie strašne z vizuálu filmov a zároveň tam pridáva nejaké ďalšie elementy, ktoré treba vo filmu nebolo možno vidieť, ako sú tie vozítka všelijaké. To úplne vo filmoch nebolo. Minimálne nie v tomto vizuáli. A vidím v tom istú pridanú hodnotu v tom aspekte, že jednoducho áno, tí, čo sú fanúšikovia filmov a knížiek, tak si tam trebárs nájdu to, čo tam hľadali. A plus ľudia, ktorí sú absolútne nepoškvrnení predlohou, tak tam nájdu nejaké ďalšie veci. Whether that be finding a pocket of shelter to build a base in, delving into a cave that's home to hostile creatures, or taking down remote enemy bases in search of loot and resources.
In fact, the wide-open empty spaces filled with hot sand might be more of an asset than a hindrance, as it allows for a heat stroke mechanic where players are punished for spending time in direct sunlight with some pretty devastating debuffs, meaning players will instead need to dart from shelter to shelter, battling the elements as they explore the world and its many hidden spaces. Extrém. Combined with the forever game of the floor is lava that is dodging sandworms of Arrakis, players will need to remain on the move constantly and develop strategies for managing. Čím víc sa na to dívam, tým víc mi to pripomína Star Wars Battlefront od EA, minimálne po tej vizuálnej stránce. Je možné, dokonca by som povedal, že si berú inšpiráciu odtiaľ, ale každopádne toto má byť survival MMOčko, takže asi to nebude ten istý žáner úplne. Their water reserves, protecting against the heat, and of course, engaging in the never-ending struggle for all-important spice. In one leg of the demo, players work together to claim a massive deposit of spice while keeping an eye out for the ever-looming threat of the Shai-Hulud, drawn to their activity in the desert, only to be unexpectedly overwhelmed by a sandstorm instead, which swallowed them and their precious cargo along with them. In another section, a group of players work together to infiltrate a high-level facility filled with rare materials and dangerous enemies, making sure to harvest the blood of fallen baddies to replenish their rapidly depleting water reserves. Before the demo, I had a lot of questions about how a Dune survival game would even work without becoming extremely monotonous in short order. Toto je to, že presne čo hovorí týpek z IGN, tak je tam tá veľká obava toho, že budeš tam mať tie heat strokes, ktorým sa budeš musieť vyhýbať, že nemôže proste byť neobmedzené dlhú dobu na slnku. Plus tam budeš mať toho Shai-Huluda, ktorý ťa bude non-stop naháňať, že či to veľmi rýchlo nebude monotónne otravné, to je tá otázka. Jednoznačne dobre položená otázka a sme zvedaví teda na odpoveď. Ale to ešte nevieme. I found myself wondering why in the heck someone hadn't made one sooner. Seeing all the clever ways Dune Awakening plans to make brilliant use of Dune's unique lore made me a believer. Beyond the major things Dune Awakening aims to get right, the demo also included all these little details that took my hype to the next level, like how they showed off an incredibly detailed character creation engine that included things like choosing your home planet and origin to decide some of your starting traits and aspects of your appearance, or how the in-depth skill trees and crafting system allowed you to drastically augment your playstyle from a telekinetic mentalist with a bag of supernatural tricks to run-and-gun soldiers with a bag of high explosives. As someone who has spent a good deal of time with the Dune tabletop RPG, dreaming up the characters I'd like to portray in that universe, this looks like it'll scratch an itch I've had for decades, and I absolutely cannot wait to get my hands on it when it hits early access later this year. Tiež tak, ale trošku pochybujem o tom, že by som dostal early access, ale tak dúfať môžem stále, ale každopádne toto vyzerá ako, že by to mohlo poškrapkať ten môj itch, ktorý už mám na nejakú takúto hru dlhú dobu. Minulý rok to mierne poškrabal Hardcore WoWko, to mi urobilo veľkú radosť, a však viete, že z väčšiny, neviem, koľko streamerov hitlo 60. level, takisto ako ja v Hardcore WoWku, rád by som sa ponoril do ďalšieho MMOčka, nebudem klamať. Arrakis is a test. Nejaké času je málo. Survive it. But the humans that do awaken. For more, check out our recent previews of Zenless Zone Zero and Fatal Fury and for everything else, keep sandwalking. No jo, každopádne, čo aby som k tomu povedal takého je, že myslím si, že budú musieť nahnať pár stoviek až tisícok ľudí do closed bety a nechať ich tam nahrať zo pár stoviek hodín. Pretože to dôležité, čo vôbec nebolo spomenuté, ale bude to hrať značnú rolu je, že aký bude endgame tejto videohry. Pretože môže byť zábavných prvých 5 hodín, môže kľudne byť zábavných aj prvých 10 hodín, ale dojdeš do nejakého endgameu a zistíš, že je to totálne repetitívne a nemáš tam čo robiť, ako napríklad v Diablo 4. Čo nie je MMOčko, hej, ale v princípe je toto isté. Takže toto bude dôležité. Fakt dúfam, že urobia closed betu, naženú tam hráčov a poriadne to vypimpujú, hlavne ten endgame, predtým, ako to vypustia do sveta. Takže toľko mojich 5 cent.